ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଟିକେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ଉଠାଏନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଆଧାର କାର୍ଡ? ଆପଣ ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଆଧାର କାର୍ଡ ନହେଲେ କେମିତି ପାଇବେ? ଆଜି ମତେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେଇନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବେ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଅଛି ଆଉ ତା ସହିତ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ସକାଳ ସକାଳ ସମୟ ବାଜିଲା 9ଟା। ତ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ମାନେ ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ସେ ବି ପୁଣି ଆଜି ହବ ଭାବିଲି କିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବା। ପ୍ରାଙ୍କଟା କରିବା ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଏଇ ମାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା ସେ ଜାଣିନି ହେଲା। ତ ମୁଁ ତା ନମ୍ବରଟା ଅଲରେଡ଼ି ଡାଏଲ କରିନାହିଁ, ନମ୍ବରଟା ଏଥିରେ କଲେକ୍ଟ କରିନେଇଛି। ତ ଏବେ ତା ପାଖକୁ କଲ୍ କରିବା ଆଉ ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖିବା, ତାର କ'ଣ ଆସୁଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଏବେ କଲ୍ ମାରୁଛି। ହ୍ୟାଲୋ 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 ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା ରିପି ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଥିଲେ? ରିପି ବିଶ୍ୱାଳ କହୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ହଁ। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି। ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ମାନେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବରଟା ମୋତେ ଟିକେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର ତ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉଠି ନାହିଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଯାହାହେଲେ ବି 10 ମିନିଟ୍ ମାତ୍ର ସମୟ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ନ ଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ 500 ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାହା ଦେଖାଉଛି, ମୁଁ ଦେଖିକି ତ କଲ୍ କଲି। ଆପଣ ନିହାତି ଟିକେ ତୁରନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ ଉଠାଏନି, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଆଧାର କାର୍ଡ? ମ୍ୟାମ୍ ଆମ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ପଠେଇଦେବି। ନାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ହେବନି, ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଦରକାର। ତ ଆପଣ ତ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ନା, ଆଧାର କାର୍ଡ ନହେଲେ କେମିତି ପାଇବେ? ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେ ମାଝି ମତେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଦେଇନାହିଁ। ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ନିହାତି କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍। 5,000 ଟଙ୍କା ମତେ ମିଳିନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କତିକି ଯିବି ନା? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର। ମ୍ୟାମ୍ ନିହାତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲେ ସୁଯୋଗ ସବୁବେଳେ ଆସେନି ମ୍ୟାମ୍। କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବୁଝେଇ କହିବେନି ଯେମିତିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟା ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବରଟା ନିହାତି ଦିଅନ୍ତୁ। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିବ। 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ତମ ଘରୁ ଯାଇପାରିବିନି। 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ ଆଧାର କାର୍ଡ ଉଠେଇବେ। ଆଧାର କାର୍ଡ ମୋ ବାପା ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କର ବି ନାହିଁ ମୋର ଖାତା ଫାତା କିଛି। ଖାତା ନାହିଁ କହିଲେ କେମିତି ହେବ ମ୍ୟାମ୍? ଆପଣ ନିହାତି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାବନ୍ତୁ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଳୁଛି। ଖାତା ଖୋଲିଥିଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛି। ସେ ଖାତାଟା ଚାଲୁ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, 10 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ନମ୍ବରଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ବ୍ୟାଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଥିଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କ କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଭୁବନେଶ୍ୱରଟା ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାଁ କହୁନାହାନ୍ତି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ? ଆଜ୍ଞା। ଆଧାର କାର୍ଡଟା ମୁଁ କେମିତି ଆଣିବି? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲେ ହବନି ନା? ନାଇଁ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କର ହେବନି, ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି ନା ମ୍ୟାମ୍। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଛି, ଆପଣ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ଦେଲେ କେମିତି ହେବ? ମତେ ମୋହନ ମାଝୀ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇନାହିଁ ବୋଲି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଠେଇଛି ନାଇଁ ତ? ସେଇଟା ମ୍ୟାମ୍ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କଲୁ। କଣ କରିବି ମୁଁ? 10 ମିନିଟ୍ ମୁଁ କଣ କରିବି?
मैम 10 मिनिट भितर सब हो पार आप जो चाहिए बर्तमान आम पाक आधार कार्ड नंबरटा आउ बैंक पासबुक नंबरटा आप चाहिए पठे पारे आप चेष्टा करूँ। चेष्टा करी केमती चेष्टा करी हमर बैंक बहुत बाट हेलानी बैंक को आपन को जीवापाई पड़ोनी आपन खाली मो व्हाट्सएप नंबर रे पठे दियंतु मु टंकाटा 10 मिनिट भितर आपन को सेंड कर देबी। कोठी की पठेबे मो अकाउंट तो मोटर अकाउंट ही नाही अकाउंट थिले सिना आपन पैसाटा पठेबे। आपन एमती काई कहउचंदी मैम 5 लाख टंका आपन आउ थरे चिंता करिके भलो भाबरे कहंतु। मोर आपन मो कथा रो जानि पार नाही मोर 5 लाख टका दरकार नै मु से एमती कथा कहूची। मैम 5 लाख टंका गोटे टंका वर्तमान जुगरे बहुत ये तो मु आपन को एते सपोर्ट करूची एते कहूची आपन बुझी परनांती मो कथाटा 5 लाख टका आसी आपन हाथ छोड़ा कर देन। आमे खोटिले खाइले हमर से ऊपरी पैसा हमर होबो कि तो हमर दरकार नै से ऊपरी पैसा दरकार नाही ताले ना हमर दरकार नै किछ करिनी मु 5 लाख टंका आनी गरीब लोक हमर 2 टंका एने चलिबो 5 लाख टंका नै कि मु रखिमी के हमर जागा भी नै माटी घरटा। मैम आउ थरे चिंता करी कहंतु। चिंता उडे किछ करिमी मु तो मना को चिंता किछ करिमी दरकार नाही ताले ना मु मो मो घरे रखिते जागा ताले मु मो घरे रखी दउची। हां तम घरे रखि दियो तमे भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर स्टेट बैंक ताने 5 लाख टका नबुनी तो ना नहीं जाओ तम स्वामी तम स्वामी से नहीं जाओ। हेलो हां के कहूछु क तो भुवनेश्वर पर कहूछो तो दीदी की जानी पानु है तू प्रैंक कॉल करछ नहीं खरा बेले तो केर को लागिला को प्रांकटा मुझे बोल लागला केने मैं होचो हाटो के जीवन मनिष हाटो के तो खरा बेले हटात मो पास आइला मु कहनी मन मजे देला नहीं तो सत्र हो ना जदि आस्था सतर किस करथा तू आखिनी किस करथा जे तीनटा राणीहार किने आछे जाओ दी 3टा राणीहार सांग माने देखि परछन तो मो भौणीर कथा तो एटा थिला मो भौणी सहित प्रांक तो ताकू तो कहली आउ आपण मानकु भी मेसेज दउची ए भलिया नंबर रे अलगा नंबर रे कॉल करूचंती साइबर ठक जोटी होउची साइबर ठक होउची एमती ठकेई कहउचंती एते टंका तम अकाउंट को आछी आपण निहाती आधार कार्ड पठांतु आ बैंक पासबुक नंबरटा पठांतु तो ए भली भूल जमा भी करिवेनी जेमती कि मो भौणी देखंतु जेहेतु आमे आपण तो जानिथिबे आमे उड़िया सब बेले आगरे दुई पाद आगरे थाउ तो सेही भली से जेमती मते देलानी आउ जदि केही हेतिले ता जगह आउ के थांता दे दिहांते ताले सांगे सांगे जानिथिबे से 10 मिनिट आपण मानक पई काळ हेतांता से 10 मिनिट रे आपण के अकाउंट रे जहा भी टंका थिबो सब गायब आपण माने कांदुथिबे आउ जेडी पुलिस को कॉल करले जहा को भी कॉल करले सेतरा किछि भी हे परिबनी तो आपण माने निहाती सतर्क होंतु आ भाबी चिंती कि अन्य कॉल जदि आसुची भाबी चिंती कि कथा कोंतु हला नाइ से छुआ मते सतर्क करिथिबार धन्यवाद थैंक यू तो सांग माने आशा करूची आजिर भिडियोटी आपण मानकु बहुत ही भल लागिथियो जदि आम दी भौणीकर प्रांक भिडियोटा भल लागिथिबो निहाती लाइक करिवे कमेंट करिवे आ बहुत मात्रा रे शेयर करिवे आ एई भली प्रांक भिडियो जदि देखिया पई चाहूतिबे निहाती हम चैनल कहि दे आ दे हम मो दीदी चैनल टी को आ टिके आगो को सब्सक्राइब कर आगो को टिके नै जिवे जाओ ताको टिके समस्त आशीर्वाद करो ता टिके आगो को जाओ तो आशा करूची आज भिडियोटी भल लगी जदि भल लगी मो भौणी कथा रखिए सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और कमेंट माध्यम जनइबे निहाती केमती लगुच तो आज ये भिडियोटी आम ये एंड करूँ देखा हम पुणी आउ एक फ्रेश वीडियो रे आपण मानक मतामत वीडियो रे आपण माने चाहूथिबे एभली प्रांक वीडियो ताले आमे प्रांक वीडियो करिवु आपण माने जे कोनोसी वीडियो करिया पई कहिबे जोडा भल लागियो निहाती करिया पई चेष्टा करिवु तो रहउची नमस्कार बाय बाय जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी।